Secretary, Joint Secretary, National Conference, Pehli Mohammad Sagar Sahab, Sadri Soha, Nasir Aslam Wani Sahab, Lagi Lagi, Sadka, Rukun Gambar Assembly. और डिवीजन है उजली الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أخرجهم منا فتوفوا على الإيمان والجاهدين والشريك اللهم رحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوراق المسكرات بيدكتا Cumhurbaşkanı Temizli, Şehir Keşmir Eskrab, Soğuşi Karan, और महाराजा हरीश कुमार बद्री फरिश्तस, तवज्जो साथ शहरी कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्लास, और खातिर रियासत जम्मू कश्मीर खातिर, दशम पता, तारीख शिकारा, आज जुमारी लीगा बैनी, अगर तो तारीख का बोलन शो, हर यम मनाज के, जिमान पाजे बुचुन, सबकी भी और सारे इधर गुज़रे, किसान फ्रेंड निकाली इधर सारे से, ग्राउंड में सुना के, तब तक जो आप ग्राउंड में इस सरकार को पकड़ सकते हैं, और मैं ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أمر الله ولا كل ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا ولا تحرمنا القوم الظالمين الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له معاصي واعف عنه وأمن هجره ووسع مدخله شيخ صبسي برغارا يتو مضبوط برغارا لب جزاجي شيخ صبس بل بني رحمت سي جتاي برغار سياسان پر ان کور قوم سياسان ربنا تقبل منا Okay,